न्यायत नमोदं दुभ्यायताहनन्यायत इदं विस्मृतिग्रमे प्रेधानि तदेवदम्ब प्रमोढमधियवाग्गुधुरे स्वाहा हिवाणि गन्धाक्षतपुत्राणिं दुर्वाङ्कुराणि गुल्लपत्राणि मा तुलसीदलानिं समर्पयामि मातेश्वरि गङ्गादित्यै नमः ओम हिरिवभोगैः व्रजेति बाहुञ्जाया हेदिम्बरिपादमानः हसनो विद्वाप्पयुणानि विद्वान् पुमान् पुमाद्युजं परिपादविद्वतः सिन्धोरिवप्राध्वने सूधनासुपादव्रमीयः पदयन्ति जिह्वाहा त्रिदधियधारा अर्भोनपादि काष्ठाभिन्दन्नोर्निभिः बिन्वमानः सौभाग्यद्रव्याणि सिन्दूराभूषणं समर्पयामि मातेश्वरि गङ्गादित्यै नमः नैवेद्यमाम् ॐ नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं श्रीस्मृतिवभूतमवर्तदा पद्भ्यां भो मृत्युसः श्रोत्रार्धथा लोकां अकल्पयं नाम नैवेद्यं चन्द्राणाय स्वाहा होमानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा मुदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः देवानि मुद्रा भोजनं जलं समर्पयामि हस्तौ नारीं रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोदारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणिं समर्पयामि ओमिदग्वं भावेः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्वं सर्वकालग्नोऽस्यै आत्मसानि प्रजासानि वधुसानि प्रजां बाहुलं मे करोत्वन्नं वयोरेतो समासुदत्ताम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं मुनिकेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सैलं नमामि कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं सुप्रदीपितम् आराधिक्यमहं कुरु मे पश्य मे वरदा भव कर्पूरनिदां जलं समर्पयामि मातेश्वरि गङ्गादित्यै नमः जलेन शीतलीकरणं पात्रमध्ये सुगन्धोऽयं द्राविडं वेदिकोपरि मङ्गलगणं मनुष्याणां सर्वं पापं विदोहति सर्वं कष्टं विदोहति आराधिग्रहणं हस्तौ प्रक्षालनमो मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ दत्तेन दत्तमयजं देवास्तानि धर्माणि प्रथमान् यासन्ना देहनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः गङ्गातरङ्गरमणीयजनाकलापं गौरी निरन्तर विभूषितवामभागं नारायण प्रियमदङ्गमदापहारं गङ्गा गङ्गेति यो प्रियाति योजनां सदेरवि मुद्रे सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं च गच्छति नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणः परमेश्वरे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मातेश्वरि गङ्गादित्यै नमः ॐ जय तीर्थानि प्रजनं सुखिलास्तानि भङ्गिनः एषाकुसहस्रयोजने वधन्वानिदं नदि नमः सर्वदार्थाय जगदाधाय हेतवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणम्यस्तु प्रयत्नेन मया कृता अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यं गृहीत्वा अनेन कृतार्जनेन पूजनेन सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः भूरि गङ्गा माता की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। थैंक यू सर। यहाँ बैठेंगे कि चेयर पे?